Hindi yan mapupunta dun sa sa cellphone natin, sa apps, sa mismong company guys yan. Isa-isa natin ita-download yan. Yan yung araw-araw na tasking ng RAF apps guys. Yan. Tapos na yung isa, yung 5 yan guys, ang pagtatasking ng RAF. Pag natapos yung 5 na yan, mayroon kang 30 pesos araw-araw. Yun yung dito. Ng RAF tasking. Yung company yan. Kung gusto nyong sumali guys, kanya tuturo ko sa inyo yung pagtatasking. Yan. May 3 na. 2 na lang. Yan. Dapat may free wifi tayo guys. Kasi para madaling ma-download yung ating tasking. Tapos yan na pang-4 na guys. Yung pagda-download na yan, hindi yan mapupunta sa ating cellphone. Sa yan? Sa mismong company ng apps. Yan, last na. Tapos niyan guys. Tingnan niyo guys. Yan, natapos na. Pupunta tayo sa yung home. Yan home. Home. Pindutin natin home. Tapos, pindutin yung my, para aandar yun to. Aandar yung blue. Yan. My task. Yan. Pupunin natin yung kulay blue na guhit para mayroon madadagdag doon sa earnings natin. Magiging 30 yan. Araw-araw magiging 30 yan. Ngayon 9 na Tapos pindutin natin uli yung my. Yan. Tapos yung task. Yan. Nadagdagan na 15. Pupunin natin yung blue. Yan. Alam nyo guys, 1 month pa lang ako, mahigit, mayroon na akong pumatong dun sa pera kong 1,437. Madadagdagan mamaya yan kasi nagtatasking tapos may uli. May task, ganun lang. Pabalik-balik lang yan guys. Yan Tapos, task na naman. Umaandar yung kulay blue. Yan. Tapos ito uli. Yan. Mayroon akong dyan kasi mayroon akong 2 na-recute. Tapos, task uli. Yan, 21 na yung earnings ko ngayon. Magiging 30 mamaya pag napuno yung kulay blong guhit. Yan. Tapos yan. May uli. Task. Yan may uli. Ang 27 na yung aking earnings today. Magiging 30 yan mamaya. Yan. 30 na, 33 pala kasi mayroon akong parang 30% doon sa in-invite ko guys. Yan, mamaya pwede ko nang i-withdraw yung 1,000 dyan. Mamaya. First withdraw ko yan guys. So, ang kita ko na 1,455. Isang buwan pa lang ako. Pero ang pwedeng i-withdraw dyan guys, parang 1,000. Pero yung 1,000 na yun, magiging
900 kasi yung parang 100 ay parang tax pa yun. Ano. Pero yung pera na yan, yung natitira, pwede ko pa yung i-withdraw pero dadagdagan ko ulit. Yan o. Yan. Sa mga gustong sumali sa RAP, turuan ko kayo kung paano mag-register dyan guys. Thank you for watching guys. Yan o. Mayroon na akong 1,455. Yung capital dyan guys ay 1,000 1 year. 1 year na yun gagamitin mo sa pagtatasking.